अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ाक बी इंस्पायर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर कि आखिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और हमारे माशरे में इसकी क्यों और किस हद तक जरूरत है। इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा अस्मा अजीज साहिबा, जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, जो माजी में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, सबसे पहले मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम अरीज, इट्स माय प्लेजर and it's my honor as well. I also love to serve at Muhammad Ali Jinnah University because I find a lot of people like you. You are my sparkling stars. थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बीइंग अ वुमन हाउ डू यू फील? अरीज, बीइंग अ वुमन हमारे माशरे में, अच्छा मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ कि मेरा ताल्लुक जो है एक्चुअली अमेरिका से भी रहा है। आई एम ऑल्सो US सिटीजन. I spent almost 20 years over there, and being over there, I also have done so many courses in teaching, because I was not continuing my profession because of like a toxic relation, wrong marriage. So I was engaged in it, and like he never allowed me to work as an engineer. तो आई परसू माई करियर एज अ टीचिंग, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे भी थे, मुझे उनको भी रेस करना था। मैं थोड़ा सा अमेरिका का जिक्र इस लिहाज से करना चाह रही हूँ कि मेरे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप लोग जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, मेरी फ्यूचर जनरेशन, मेरी प्रोडिजी, तो आजकल जो हर बच्चे की आंख में ख्वाब है कि हमें बस अमेरिका जाना है, बाहर निकलना है। उनसे पूछो कि आपका क्या मिशन है, बस हमें बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। तो मैं थोड़ा सा बेटा आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा एजुकेट करूँगी इस बारे में कि ठीक है आप बाहर जाइए, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके जाइए ना। तो अमेरिका में जब आप होते हैं तो यू आर ऑन योर ओन, जस्ट लाइक यू आर टेकिंग अ स्विमिंग क्लास में कोई आपके साथ नहीं होता, यू आर ऑन योर ओन फेसिंग ऑल द प्रेशर फ्रॉम द वाटर्स। तो वहाँ पे मैंने फिर ये किया कि जब मुझे इंजीनियरिंग की परमिशन नहीं मिली तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है चलो, आई डोंट वांट टू स्टे एट होम। जब अल्लाह ने इतनी तालीम दी है, सलाहियत दी है, जहन दिया है, तो इट हैज़ टू बी प्रोपेगेटेड टू द पीपल। और तालीम तो जैसे दिए से दिया जलता है, ये फ़र्ज़ भी होता है कि अल्लाह ने हमें कोई टैलेंट दिया तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो उसके अपने बंदों के लिए है। तो फिर मैंने टीचिंग कंटिन्यू की। तो मैंने अपने बच्चे भी, 2 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, दे बोथ आर इन मेडिकल फील्ड। वन इज़ ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ज़ियाउद्दीन, MBBS कर चुके हैं माशाल्लाह, परसुइंग हिज हाउस जॉब। सेकंड वन इज़ इन DMC माशाल्लाह, ऑन मैरिड, एंड ही इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग विद एजुकेशन। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे खुद रेस किया। तो टीचिंग के साथ ही होता था कि आई वॉज जस्ट टैगिंग अराउंड, कि जहाँ इनके साथ पीछे चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ कभी मेहनत ज़ाया नहीं जाती बेटा। जैसे सूरह नजम में अल्लाह ने कहा है कि हमने इंसान को वही दिया जिसकी उसने सही की। बेशक। तो उससे ये हुआ कि मेरे पास टीचिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। आई हैव मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चों को वहाँ रेज नहीं करना, मुझे अपने बच्चों में अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज ज़रूर डालनी है। उस पर्पज़ के लिए मैंने आई लेफ्ट अमेरिका 2009 में मैंने रैप्ड अप किया। और पीछे जो रीज़न थी वो मेरे खैर मैरिटल लाइफ भी बहुत वर्स थी, अप्स एंड डाउन्स थे उसके। तो इट वाज जस्ट लाइक ऑन अ रोलर कोस्टर। तो मैं बच्चों को यहाँ लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंगफील्ड में मैंने बच्चों का एडमिशन कराया। खैर मुझे तो कुछ नहीं पता था स्प्रिंगफील्ड का, आई वाज फ्रॉम द मैट्रिक सिस्टम, लेकिन अल्लाह ने हर फैसले में खैर देता चला गया। तो मेरा बड़ा एक अल्लाह पे भरोसा इस बात पे है बेटा कि जब आप डिसाइड करते हैं ना, तो जैसे इकबाल ने कहा कि गर्दू से फरिश्ते उतर के आ जाते हैं। गर्दू मीन्स कॉन्स्टलेशन जो ऊपर है। तो वहाँ से आप जब वंस यू डिसाइड समथिंग विद प्योर इंटेंशंस, तो अल्लाह को हमेशा डिलीवर जरूर करता है। आजकल जो हमारे जो मीडिया के खास, उसमें थैंकफुल टू मीडिया सरकास्टिकली, कि उन्होंने बच्चों में इतनी नेगेटिविटी डाल दी है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में रहना कुछ भी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, जबकि बिल्कुल ये रॉन्ग एक मिशन के तहत किया जा रहा है कि आपको एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, आपको नेगेटिविटी की तरफ डाला जा रहा है, जिससे बच्चों में होप्स और अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो गई है। अरीज, यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट एंड यू सी माई सेल्फ कि विद इन 60 minutes ऑलमोस्ट 50 minutes आई स्पेंड ऑन द मोटिवेशन कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप पे अल्लाह एक दफ़ा आप डिसाइड कर लो, और फिर अल्लाह आपके पास फरिश्ते भेजता है, जैसे उसने वादा भी किया हुआ है। लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, आपकी मुश्किलों को आसान करते रहते हैं, और आपका सफ़र चलता रहता है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस उम्र में मैंने फिर जब खुला लेने के बाद फिर मैंने 2018 में खुला फाइल किया। उसके बाद फिर मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा फिनोमिनल स्टेप बने कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप मास्टर्स करना था, कंटिन्यू विद योर करियर। तो मुझे हालांकि लगा कि इस उम्र में जब लोग एग्जिट ले रहे हैं मेरी उम्र में, तो मैं एंटर हो रही हूँ उस वक्त। और बहुत मुश्किल से मैंने फुल टाइम जॉब करती थी। शाम में मैंने NID यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी 1994 में NID यूनिवर्सिटी से। देन आई लेफ्ट फॉर अमेरिका। 20 दिन के बाद अमेरिका चली गई थी मैं, एंड स्पेंड होल टाइम देयर इन टीचिंग। और उसके बाद फिर मैंने आके 2018 में अगेन एडमिशन लिया दिसंबर में, और मास्टर्स कंटिन्यू किया अपना इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में।
اور میرٹ پہ کیا وہ بھی نا. There is a huge gap in 1994 2018. سیریسلی نا کہ میں بیٹھی ہوتی تھی کلاس میں اور مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ ساتھ جو بچے تھے وہ تو چیمپئن تھے. انٹیگریشن, ڈفرینشیشن, انجینئرنگ از اے ریپڈلی چینجنگ فیلڈ. Yes. تو مجھے فرسٹ سیمسٹر تو مجھے آئی واز ٹوٹلی لاسٹ, کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ. لیکن الحمدللہ کہ جیسے جیسے اب ہمت بڑھتی گئی اور اللہ مدد کرتا چلا گیا, بچے آتے رہے زندگی میں. وہ بچے جو میرے تو ایج میں بیٹے جیسے ایج تھی, بیٹے یا بیٹیاں جیسی, لیکن وہ میرے لیے بڑے اچھی ایک گائیڈنس بنتی گئی. جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کا, اس کی وجہ سے الحمدللہ کہ میں نے پھر 2020 میں ان ون گو میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا. آپ کی نظر میں وومن امپاورمنٹ کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ بیٹا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ریلیجن کا فیکٹر جو میں تھوڑا معذرت کے ساتھ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں کہا کہ بینگ ویمن یہ کہ آپ گھر بیٹھ جاؤ نا. اتنے ٹیلنٹڈ لڑکیاں اور اتنے اچھی پرسنالٹیز کے ساتھ, اور دے ہیو اے ونڈرفل کیریئر, دے آر سٹنگ ہوم ڈوئنگ نتھنگ. کیونکہ اب دیکھیں آپ انفلیشن کا دور ہے نا, ایک پرسن جو ہے آپ کا گھر نہیں چلا سکتا کیونکہ لائف اسٹائل بھی بہت اوپر جا چکا ہے. میرے وقت میں تو لوگ پانی نلکے سے پانی پیا کرتے تھے, آپ کے وقت میں باٹل ہوتی ہے, اور نہ صرف باٹل بلکہ اس کے برانڈز بھی چلتے ہیں سارے نا پانی کے بھی. ایک مطلب یو آر جسٹ پیئنگ آؤٹ آف یور پاکٹ فار نو ریزن. تو اس کے لیے سب سے آپ اگر دیکھیں بھی, جو اگر ہمارا مذہب بھی دیکھ لیں تو اس میں امہات جو ہیں وہ میدان جنگ تک میں ساتھ ہوتی تھیں نبی کے ساتھ نا. تو ہم نے ایک غلط جو ہے ایک پریڈکشن نکالی ہے جس کی وجہ سے آدھی ہماری آبادی, بقول حسن نثار ایک اسکالر ہیں, تو ویسے تو آئی ایم ناٹ اے بگ فالوور آف ہم, بلکہ انہوں نے ایک اچھی بات کی تھی کہ ہماری آدھی آبادی جو ہے نا وہ اندر پردے میں بیٹھ گئی, آدھی بات پہرا دے رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. گھر میں بچوں کی تربیت تو خیر ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی جیسے اگر آپ نے بہت پڑھ لکھ کے, اگر آپ جیسے میں نے اپنا کیریئر کچھ عرصے تک روک کے رکھا تھا, ٹیچنگ ایسی فیلڈ ہے جو مدرس کے لیے بڑی ہیلپ فل رہتی ہے کہ اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کے ساتھ گئے, ان کے ساتھ واپس آ گئے. مین ٹائم آپ پیسے بھی جنریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بچے آر کیپنگ اے کانسٹنٹ آئی آن یور چلڈرن. اور پھر آپ ٹیوشن کے نام پہ جو کتنے پیسے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک ٹیوشن جو ہے وہ 10,000 15,000 کی جا رہی ہے. اف یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ یور چلڈرن آر انڈر دا اسکول ایج, تو آپ اس وقت بیٹھ کے ان کو خود ٹیوشن کریں. آپ مولوی صاحب ہٹا کے آپ خود ان کو قرآن پڑھائیں. جب آپ فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, انگلش سب پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو, تو قرآن سپوز بی دا فرسٹ ریسپانسبلٹی ایز اے مدر. میم اب تو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ٹیوٹر ہائر کرنا ہے یا قاری صاحب کو گھر بلانا ہے. اب تو لائک یو سیڈ کہ اٹس این انڈسٹری ناؤ, کہ اب آپ کو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے. تو مدرس کچھ نہیں اگر کر رہی گھر میں, سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے کی فنڈامنٹل ایج ہے اور اس میں مدر کو ہونا چاہیے وہاں پہ, تو جسٹ اسٹے ہوم. لیکن اس وقت ان کے ساتھ آپ ان کو پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو شاعری, جیسے میں تو ہر بچے سے کہتی ہوں کہ بچے پینٹنگ کرنے سے پہلے یو شوڈ ہیو اے کورس فار اقبالیات. بچے کی کریکٹر بلڈنگ میں جتنا اقبال آپ آرام سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بکس, ہمارے کلچر سے کتابیں ختم ہو رہی ہیں, بکس ریڈنگ کی عادت ڈالیں پلیز. خود آپ بچے کو سوتے وقت کتابیں پڑھ کے سنائیں. جب ہم خود انگیج ہوں گے, بچوں کو لے کے جائیں اسٹورس پہ, بورڈ بیسن وغیرہ پہ اتنی اچھی شاپس ہے کہ جہاں پہ وہ ریپلیس کرتے ہیں, تو وداؤٹ اینی اسپینڈنگ فردر منی یو کین میک گڈ منی آؤٹ آف اٹ. تو بچوں سے بکس ریپلیس کریں. یہ میں ان خواتین کے لیے بات کر رہی ہوں بیٹا جو ہوم اسٹیئنگ مدرس ہیں نا, فار اے ریزن. لیکن آفٹر ورڈ یو جسٹ کم آؤٹ آف یور شیل اینڈ دیر آر سو مینی پلیسز یو کین ورک اینی ویئر. اب تو بہت ایکسیپٹینس آ گئی ہے. یس میم, آپ خود ایک سنگل مدر ہیں, آپ یہ بتائیں آپ کی لائف میں چیلنجز ہیں, آپ نے ان کو کس طرح فیس کیا؟ اگین بیٹا جیسے کہ وہی میں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر پرسیورنس ہو کہ آپ کو کوئی کام آپ سوچ لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور وہ نیک نیتی سے آپ شروع کریں, تو اللہ واقعی فرشتے, انسانوں کی شکل میں فرشتے آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور دیے سے دیا جلتا رہتا ہے. تو میں نے بس یہ سوچا ہوا تھا کہ کچھ بھی نو میٹر واٹ, مجھے اپنے بچوں پہ یہ پریشر نہیں آنے دینا جو ہر ماں سوچتی ہے. اس طرح کے حالات میں یہ ہمارے اندر گیون ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ویمن از کیرنگ اے یوٹرس, سو شی ہیز مور فیلنگس اباؤٹ دا چلڈرن. ایون جانوروں میں بھی دیکھیں کہ ہر جانور اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے, تو مدر ہے پھر نا. تو میں نے بس یہ سوچا ہوا تھا, گول بنایا ہوا تھا کہ مجھے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو زیادہ پرووائڈ کر سکوں اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ کر سکوں. اور سیکنڈلی یہ کہ بس ارادہ کیا اور اللہ نے مدد کی ماشاءاللہ. میم یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کس طرح امپاور کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں تعلیم کی رسائی تھوڑی کم ہے؟ جی بیٹا, جیسے ایک مشہور محاورہ ہے نا عریج, جیسے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. اچھا, میرا اس یہاں تک پہنچنے کے بعد, اتنے تجربے کے بعد, میں نے بھی ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ یا تو اس کا باپ ہوتا ہے, یا اس کا شوہر ہوتا ہے, یا اس کا بیٹا ہوتا ہے, یا اس کا بھائی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو افیکٹ ہوتا ہے وہ شوہر یا باپ کا ہوتا ہے نا. تو مجھے اس طرح کی پرسنالٹی بننے میں میرے فادر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے 2.5 سال کی عمر میں لپے آتی ہے دعا سکھائی تھی. اس نے میرا سارا تھاٹ پروسیس چینج کر دیا تھا. اور میں تو خیر مرد حضرات سے گزارش کروں گی کہ پلیز جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے,
प्रोफेसर है और शी इज मेकिंग गुड मनी, गुड इनफ मनी, तो उसको प्लीज घर ना बिठाएं ना, करियर परस्यू करने दें, उसको करियर परस्यू करने दें। और या फिर आप शादी उन्हीं जगह पे करेंगे जो लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आप मतलब वही वाली बात है कि आप एप्पल टू पेयर कंपैरिजन फिर शुरू कर देते हो कि आप गलत जगह से एक लड़की को लाते हो, फिर उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बैठ के ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ कुछ नहीं करेगी, आपको गर्म रोटी तवे से उतार के खिलाएगी ना। और मेरा जहाँ तक समझना है कि वो लड़की जो जॉब करती है तो उसको आपके फाइनेंसेस मैनेज करने भी आते हैं, क्योंकि वो खर्चा खुद कर रही होती है, उसको पता है कि महंगाई बढ़ गई है, वो बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग भी कर सकती है, बच्चे भी ज़्यादा रिसोर्सफुल तरीके से पाल सकती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक्स्ट्रा मनी ला रही हूँ जो हमारी ही अपनी औलाद के लिए खर्च हो रही है। वो कौन से इक़दाम लेने चाहिए जिनके जरिए हम औरतों को खुद मुख्तार बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा मैं ये कहती हूँ सारे पेरेंट्स से कि अपनी बेटी को ना जेवर बनाएं उसके नाम पर, ना जहेज इकट्ठा करें, ना कुछ करें, उसको तालीम जरूर दें। और तालीम खाली ये तालीम नहीं, उसको बाहर निकल के उसको कॉन्फिडेंस भी बराबर कर दें, उसको डिसीजन मेकिंग की पावर दें। हमेशा ये होता है कि हमारे पास लड़कियों क्या, इवन हमारे कल्चर ऐसा है हमारे यहाँ कि पेरेंटिंग को हमने हमारी जनरेशन तक जो है वो रॉन्ग इस्तेमाल किया गया है कि हम सिर्फ बच्चों को डिसाइड ही नहीं करने देते, हम खुद उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पेट्स हैं कि कपड़े ला दिए, खाना खिला दिया, दैट्स इट। दिस इज नॉट द राइट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। आप उनको डिसीजन लेने दें, चाहे वो गलत ही ले रहे हो। ये मैंने वेस्ट में कंपैरिजन देखा है कि वेस्ट में हर छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि उसके पास क्या कितने इख्तियारात हैं और फिर कितने ज़्यादा उसको जो है नताइज आएंगे उसके, और वो किस तरह अकाउंटेबल होगा। जैसे कि एक मशहूर मुहावरा इंग्लिश का है कि अथॉरिटीज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारे पास ना हम अथॉरिटीज प्रैक्टिस कर देते हैं बच्चों को, ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं उनके ऊपर। तो पेरेंट्स जितने भी हैं, चाहे मेरी जनरेशन तक भी जो हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों में शुरू से डिसीजन मेकिंग की पावर जरूर बिल्ड करें, खासतौर पर लड़कियों में। फिर उसके बाद मैं मर्दों से सारे किसी भी रूप में जो किसी खातून की जिंदगी में आते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी, मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज इनको जॉब जरूर करने दें, इनको पैसे अर्न करने दें, इससे आपकी मर्दानगी नीचे नहीं जाएगी। आप बहुत फख्र से बता सकते हैं। और आप देखें जितनी बड़ी बड़ी लेडीज गुजरी हैं हमारी हिस्ट्री में, बेनजीर भुट्टो जैसी हैं। अमेरिका में कोई अभी तक प्रेसिडेंट नहीं आ सकी खवातीन में, लेकिन वी आर डिफरेंट इन दैट वे कि बेनजीर ने आके यहाँ पे हुकूमत भी की और शी वाज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। उसके पीछे भी उसका बाप का हाथ था। तो हमेशा प्लीज जितने भी मर्द हैं तो वो जरूर प्रमोट करें अपनी वाइफ को, और जब वाइफ आगे बढ़ेगी तो उसके बच्चों में कहते हैं कि जो मदर का इंटेलेक्ट लेवल है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट मदर टंग। मेडिकल साइंसेस ही कहती है ना। तो जब माँ खुद ज़हीन होगी और खुद प्रैक्टिकल एक जिंदगी गुजार रही होगी तो बच्चों में भी वो कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली आ रहा होगा। मैम इस चीज का एहसास किस तरह दिलाया जा सकता है कि औरत भी मर्द के शाना बशाना रह के औलाद की परवरिश कर सकती है? बेटा समटाइम कहते हैं ना कि एक्शन से स्पीकर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो इसमें मैं खवातीन को कहूंगी कि प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जब हम खादी की सेल में सुबह से लाइन लगा सकते हैं जाके 4 बजे 5 बजे से, तो फिर हम दूसरे फील्ड में भी आके और अपने आप को हम जाहिर कर सकते हैं कि हमें ये करना है, कि हम ये करके दिखा सकते हैं। जब आप पहली बार सैलरी ला के घर में रखोगे और खर्च करोगे और उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे होगे, अपने टाइम को मैनेज कर रहे होगे, घर में टाइम पे प्रॉपर जो है वो डिनर भी बना हुआ है, लंच भी बना हुआ है, घर भी साफ सुथरा है, सोशल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, इन-लॉज भी आ रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, बच्चे भी आपके टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे जाग रहे हैं, टाइम पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपकी खुद ब खुद आपकी हैसियत बनती चली जाएगी और हस्बैंड भी देखेगा या जॉइंट फैमिली वाले भी देखेंगे कि हाँ वाकई शी इज डूइंग बेटर rather not staying at home. Yes. तो आपकी खुद ब खुद एक जगह बन जाएगी। लेकिन इसमें खवातीन को मैं ज़्यादा एम्फसाइज करूंगी कि बेटा आपने इतनी मेहनत से पढ़ा है, इतने पैसे लगाए हैं, एक लॉन्ग वे यू हैव डन, तो यू शुड परस्यू योर करियर एज वेल। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन खवातीन को जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है? बेटा हमारा एक चीज़ सैडली एक हमारे कल्चर में ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, अंडर द रग सफाई का बहुत रुझान है और हम कहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा है और हर चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा हमारे अंदर, हर लेवल पर हम लोगों को बात करनी नहीं आती। तो हमें सबसे पहले तो अपने बच्चों से रिलेशन या अपने घर वालों से रिलेशन बनाना चाहिए। सेकेंडली कोविड के बाद से तो स्पेशली दुनिया भर में जो है ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत डेवलप हुई हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। राइट। तो हम उन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं करते। हम समझते हैं किसी को अगर कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है तो वो कोई पागल है या कोई और मर्ज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बच्चे में, किसी भी बच्ची में, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जो थोड़ी सी एक प्रोफेशनल हेल्प के जरिए सॉर्ट आउट हो सकती है। तो लेकिन हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस ये लानी है कि हाँ देयर इज सच अ थिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल। तो इसका थोड़ा सा हमें एहसास दिलाना है। फिर जो लोग इस तरह के हमें जब फील होता है, इवन स्टार्ट करें अपनी मासियों से, तो उनके घर में जरूर चल रहा होता है। हर एक अगर अपनी जगह खड़ा हो जाए कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो ये बंदी अब मेरी जिंदगी में क्यों आई है, ये बंदा मेरी जिंदगी में इस कंप्लेन से क्यों आया है, इसका मतलब है कि अल्लाह आपको इंटरेक्ट करवा रहा है। और जो टैलेंट आपके पास है, लाइक योर पर्सनैलिटी माशाल्लाह, यू आर वेरी वोकल अल्हम्दुलिल्लाह विद वेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपकी जिंदगी में जो लोग इस तरह से आ रहे हैं किसी कंप्लेन के साथ, और इवन दे डोंट नो हाउ टू कंपोज देमसेल्फ, उनको नहीं पता कि कैसे आपसे बात करें। इफ यू फील लाइक दैट कि दे आर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस,
you should speak up for themselves. تو آپ کو ان کی زبان بننا چاہیے. تو ہم جیسے کراچی کے جو معاشرہ ہے ماشاءاللہ 1% آف دا پاپولیشن آف دا پاکستان, ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم لوگ سب belong to the elite class نا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بیٹا, جتنے ہم پڑھے لکھے اور جتنے ایکسپوز لوگ ہیں, کہ ہم ان کے لیے, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ضرور کھڑے ہوں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایڈریس کریں کہ there must be something which is going wrong. Yeah, right. Basic human rights کو کوٹ کر رہے ہیں in short. میم آپ ماجو کے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ محمد علی جناح یونیورسٹی کے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور میری پروڈیجیز ہیں وہ ساری ماشاءاللہ ایکسیلنٹ بچے ماشاءاللہ. تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بیٹا کہ نو میٹر واٹ نیور لوز یور ہوپس. آپ کا جو ارادہ ہے آپ بس اس پہ ڈٹے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ود آل یور پازیٹیوٹی, ود آل یور ایفرٹس. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں, جو اقبال نے کہا کہ جو کیا آبا نے کیا تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی کل پہ صرف ڈیپینڈ نہیں کریں, اپنے آج کو اچھا بنائیں گے تو کل آٹومیٹکلی خود اچھا آئے گا. اور جیسے کہ میرا ایک لوگن ہے کہ میں اپنے بچوں سے ہمیشہ پتہ ہی ریچ کو میں کہتی رہتی ہوں, ہر پل یہاں کھل کے جیو, جو ہے سما کل ہو نہ ہو. تو ہے تو انڈین گانا لیکن بڑا اچھا میسج اس کا جاتا ہے کہ جو آج آپ کے پاس ہے بس اس کو بہت اچھا ٹائم بنائیں اس کو, کیونکہ یونیورسٹی کے بعد سے لائف بہت چینج ہو جاتی ہے. تو ابھی جتنا آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور جو آپ نے چاہا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. باہر جانا ہے ضرور باہر جائیں, لیکن ہر چیز کو انسائڈ آؤٹ اسٹوریز جاننے کے بعد اور کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ آپ باہر بھی جائیے. لیکن جو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے وہ آپ اس میں ضرور پورا اتریں گے. forget about the media whatever they are just bashing about anything, forget about it. آپ کا نصیب اللہ نے لکھا ہے اور آپ ضرور آگے جائیں گے. بے شک. تھینک یو سو مچ میم, آپ کے ایکسپیرینس سے مجھے خاص طور پہ اور جو سننے والے ان کو بہت اویئرنیس ملے گی, خاص طور پہ ابراڈ کے براٹ اپ کے بارے میں جو آپ نے بتایا, جو لائف آپ نے ڈسکس کی, ہمیں اس پہ غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو یہیں پر اختتام ہوا. اگلی بار پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.